Hi class 8 students, good morning you all. Today questions number 4 up to questions number 3 I have already uploaded the videos. Today questions number 3 not questions number 4. आज म questions number 4 गर्न गइरहेको छु. Questions number 4 मा हाम्रो questions number 4a solution. Questions number 4a solution. पिक्चर तपाईहरुले आफै बनाउनु होला है. म यहाँ डाइरेक्ट सोल्भ गर्छु. पहिला यसलाई यो ट्रायंगल APQ है. एउटा ट्रायंगल के छ त APQ ट्रायंगल को पहिला A को भ्यालु निकाल्छु म. ल 45 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस A इक्वल टु 180 डिग्री being sum of the angle of triangle. Sum of the angle of triangle. और ये दुईटैलाई जोडो तल 5 5 10 6 4 10 1 11 110 प्लस A इक्वल टू 180 तक मोबाइल लगता है बंदे मोबाइल और A इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110. So for A इक्वल टू कति भयो त हाम्रो 70 डिग्री. त्यस्तै हाम्रो A को आइसक्यो. अब हाम्रो हेर्नु त ल यो दुईटा PQ प्यारलल र BC प्यारलल है. प्यारलल PQ र प्यारलल BC प्यारलल प्यारलल के हुन्छ त हाम्रो B इक्वल टू 65 B इक्वल टू 65 डिग्री being corresponding angle CORRESPONDING corresponding angle. त्यस्तै हाम्रो यो पनि हुन्छ है. A इक्वल टू C है अथवा C इक्वल टू A इक्वल टू 70 डिग्री कुन एंगल त being corresponding angle CORRESPONDING corresponding angle है. सो देयरफोर हाम्रो आइसकेको छ तपाईको है A इक्वल टू 70 B इक्वल टू 65 C इक्वल टू 70 डिग्री आंसर. सिमिलरली क्वेशन्स नम्बर B सोलुसन. क्वेशन्स नम्बर B मा पनि हाम्रो दुईटा ट्रायंगल दिएको छ. एउटा ट्रायंगल PQR अर्को ट्रायंगल के दिएको छ त PXY है. PXY अर्को PQR ट्रायंगल दिएको छ. अब हेर्नु त यहाँ पनि यो प्यारलल हो. यो प्यारलल लाइन हो भने के हुन्छ x इक्वल टू 58 करेस्पोन्डिङ एंगल है. हामी यहाँ x इक्वल टू 58 डिग्री being corresponding angle CORRESPONDING corresponding angle being corresponding angle. त्यस्तै हाम्रो y इक्वल टू पनि कति हुन्छ त y इक्वल टू 52 डिग्री being corresponding angle being corresponding angle. अब हाम्रो x को आइसक्यो y को आइसक्यो भने अब z को एउटा के हो ट्रायंगल हो है. हामी लेख्न सक्छौं x plus y plus z इक्वल टू 180 डिग्री being sum of the angle of triangle. एउटा ट्रायंगल हो. अब हामी यसलाई सोल्भ गरौँ और x को भ्यालु कति छ त 58 प्लस y को भ्यालु कति त 52 प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री और दुईटै जोडो तल 5 र 8 10 5 5 10 111 प्लस z इक्वल टू 180 और z इक्वल टू 180 माइनस 110. सो देयरफोर z इक्वल टू 70 डिग्री. हामी लेख्न सक्छौं हेन्स हेन्स x इक्वल टू 58 y equal to 52 z equal to 70 degree
आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी सोल्युसन, क्वेश्चन नंबर सी सोल्युसन। क्वेश्चन नंबर सी में हेर्नु, यहाँ पनि हाम्रो दुईटा ट्रायंगल छ है, दुईटा ट्रायंगल, एउटा हाम्रो आरओएस, अर्को हाम्रो पीओक्यू, दुईटा ट्रायंगल छ र हाम्रो एउटा के छ यो प्यारलल पनि हो, पीक्यू प्यारलल अनि आरएस प्यारलल, यो प्यारलल यो प्यारलल र यो ट्रान्सभर्स लाइन यो भयो, यो ट्रान्सभर्स लाइन भयो भने के हुन्छ y = 2x, y = कति हुन्छ त 2x हुन्छ र हामी पहिला त्यो लेखौँ ल, y = 2x, y = 2x being alternate angle ALTERNATE alternate angle है। अब हेर्नुस् त हाम्रो अल्टरनेट एंगलबाट हाम्रो y = 2x भयो भने हाम्रो अब एउटा के भयो त भन्दाखेरि एउटा ट्रायंगल भयो हैन, एउटा ट्रायंगल है, एउटा ट्रायंगल भयो र यो चाहिँ हाम्रो 87 = के हुन्छ त x + y हैन, being exterior angle is equal to the sum of हैन, sum of the opposite of two interior angle। त्यही भएर हामी लेखौँ यहाँ x + y = 87 डिग्री being है, being हामी रिजन लेखौँ, being the exterior angle is the exterior exterior angle is the exterior angle of triangle, the exterior angle of triangle triangle triangle, the exterior angle of triangle, the exterior angle of triangle is equal to the sum of two opposite exterior interior angle INTERIOR interior angle। यसरी हामीले रिजन लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब हामी हेर्नु त y = के छ 2x, त x + y को ठाउँमा हामी कति लेख्नु पर्छ 2x = 87 और यो कति भयो त 3x = 87, so x = 87/3, so therefore x = कति हुन्छ डिभाइड गरौँ 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 बच्यो 2 27, 3 9 जा 27 है। हाम्रो x को त्यति आयो 2, x को हाम्रो कति आयो त 29। अब हाम्रो x को 29 आयो भने हाम्रो यहाँ के छ त y = 2x छ है, y = के छ त हाम्रो 2x हो, y = 2x, त हाम्रो y को पनि निकाल्दियौ। नाउ y = 2x, so y = 2 into x को भ्यालु कति छ त हाम्रो 29, ल कति हुन्छ त मल्टिप्लाई गरेर त 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 4 1 5 58, so hence hence x = कति छ त हाम्रो 29, y = 58 आंसर। Now questions number D, questions number D solution, questions number D solution। Oh my god, sorry है, यो हाम्रो क्वेश्चन्स नम्बर हाम्रो डी को भयो है, क्वेश्चन्स नम्बर डी को है, यहाँ सी को गर्नुपर्ने थियो, यहाँ मैले क्वेश्चन्स नम्बर डी को गरिदिएको छु है। यो क्वेश्चन्स नम्बर सी छुटिसक्यो है, क्वेश्चन्स नम्बर सी हाम्रो छुट्यो, क्वेश्चन्स नम्बर सी म अब गर्छु म। यो क्वेश्चन्स नम्बर डी को यो भयो है, यो क्वेश्चन्स नम्बर डी को भयो, क्वेश्चन्स नम्बर डी। क्वेश्चन्स नम्बर सी चाहिँ म यहाँ गर्छु, यो चाहिँ क्वेश्चन्स नम्बर सी, क्वेश्चन्स नम्बर सी सोल्युसन। क्वेश्चन्स नम्बर सी हेरौँ त ल, हाम्रो x = कति हुन्छ, x = 85 डिग्री
being vertically opposite angle, being vertically opposite angle। हाम्रो एक्स वाई सकियो भने अब के हुन्छ, एउटा ट्रेंगल हो AOB, AOB एउटा के हो त ट्रेंगल हो, हामी त्यसको निकाल्यो। अब x प्लस y प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री being sum of the angle of triangle, being sum of the angle of triangle। x को भ्यालु कति छ त हाम्रो 85 प्लस y प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। अब हामी दुईटालाई जोडौं है, कति हुन्छ त 85 र 40 जोड्दाखेरि 5 अनि 125, 125 5 को 5 अनि 8 4 12 125 प्लस y इक्वल टू 180 और y इक्वल टू 180 माइनस 125 डिग्री और y इक्वल टू अब घटाइदियो कति हुन्छ हाम्रो 180 माइनस 125 55 डिग्री हाम्रो एक्स को आइसक्यो, वाई को आइसक्यो। अब जेड को निकालौ ल। अब जेड इक्वल टू हामी लेखौ त ल, अथवा हामीले यसरी निकाल्न पनि सक्छौं। जेड प्लस 85, जेड प्लस 85 इक्वल टू 180 डिग्री being straight angle, being straight angle STRAIGHT straight angle, being straight angle, being straight angle, being straight angle, z equal to 180 minus 85 और z equal to घटाई दो 180 minus 85 95 degree। So the hence hence x equal to 85, y equal to 95, z equal to 55। यो चाहिँ हाम्रो के हो त आन्सर है, हाम्रो डी नम्बर को है, के अरे हाम्रो यो सी नम्बर को छ है, यो सी नम्बर को यो भयो। Now questions number E, questions number E, question number E, solution, questions number E। हेर्नु हाम्रो क्वेशन्स नम्बर ई छ हाम्रो है, हेर्नु त ल, यो प्यारलल हो, एबी प्यारलल, त्यसपछि सीई प्यारलल है, सी प्यारलल छ, एबी र प्यारलल, सीबी प्यारलल छ। अब हामीले यसबाट म सोल्भ गर्छु, तपाईहरुले पिक्चर चाहिँ तपाईहरुले आफै बनाउनु होला ल। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि x इक्वल टु 65 डिग्री being alternate angle, ALTERNAT alternate angle, being alternate angle। त्यस्तै हाम्रो अब x प्लस y प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री इक्वल टू के अरे 180 डिग्री being sum of the angle of triangle, being sum of the angle of triangle। और x वैल्यू का जाता 65 प्लस y प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री और y प्लस ये दुईटाले जोडो त ल 5 125 equal to 180 degree। So therefore y equal to 180 minus
125 घटाइदेऊ 180 minus 125 55 और so therefore y equal to 55 डिग्री हाम्रो x को आइसक्यो y को आइसक्यो अब हाम्रो चाहिँ z को अब म लेख्छु y plus z plus 65 degree equal to 180 degree being straight angle STRAIG straight angle being a straight angle हाम्रो y को भ्यालु कति छ त 55 plus z plus 65 equal to 180 degree और ये दुईटाले जोड्दा 5 मा 10 z plus 5 5 10 अनि 112 120 5 मा 10 6 5 11 12 180 और z equal to 180 minus 120 so therefore z equal to घटाइदियो कति हुन्छ त 60 डिग्री है हाम्रो अब हेन्स गरौँ hence x equal to 65 degree y equal to 55 degree and z equal to 60 degree answer right? Now questions number F solution questions number F मा हेर्नु त ल हाम्रो के छ त PQ parallel RS और PQ parallel RS भयो भने के हुन्छ x equal to 65 degree being alternate angle alternate angle है हाम्रो x equal to 60 alternate angle त्यस्तै अब हाम्रो के छ त यो कुन ट्रायंगल है त यो आइसोसेलेस ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल मा के हुन्छ त यो साइड इक्वल भएपछि के हुन्छ एंगल पनि इक्वल हुन्छ हामी लेख्नु पर्छ एंगल z equal to angle y being isosceles isosceles triangle being isosceles triangle हम इसको निकाल दे अब so x plus y plus z equal to 180 degree being x plus y plus z है ना equal to 180 being sum of the angle of triangle being sum of the angle of triangle x को भ्यालु कति हो 65 डिग्री प्लस है z इक्वल टू कति छ त y हाम्रो y प्लस z को भ्यालु कति हो त y इक्वल टू 180 डिग्री और y 2y इक्वल टू 180 माइनस 65 और 2y इक्वल टू घटाइदियो 5 है यो बन्छ 7 1 1 185 minus 65 115 divided to oh my god हाम्रो कति आउँछ त डिवाइड गरौँ और y equal to 115 divided by 2 so y equal to कति त 57 point डिवाइड गरौँ 115 divided to 57.5 अब हाम्रो यहाँ के छ त एंगल z इक्वल टू y छ है एंगल z इक्वल टू y सो देयरफोर एंगल कति त z बराबर एंगल y इक्वल टू 57.5 यो हाम्रो के छ त आइसोसेलेस ट्रायंगल भएपछि के हुन्छ त यो z इक्वल टू y इक्वल टू z दुवैको एंगल इक्वल हुन्छ त्यही भएर हामी एंगल z इक्वल टू y एंगल z equal to angle y equal to 57.5 hence
x equal to 65 degree, y equal to and z equal to 57.5 answer. Now questions number G. Questions number G. Questions number G मा हेर्नु यो पनि एउटा के र यल प्यारलल ए र बी प्यारलल छ है के र यल प्यारलल ए बी प्यारलल छ भने हाम्रो के हुन्छ त z equal to 42 अल्टरनेट एंगल त्यसै x equal to 72 अल्टरनेट एंगल है x equal to 72 अल्टरनेट एंगल त्यसपछि हामी y को निकाल दिन सक्छौ z plus y plus x स्ट्रेट एंगल y को आउँछ हामीले यहाँ z equal to 42 लेखौ x equal to 72 लेखौ solution x equal to 72 degree being alternate angle त्यस्तै हाम्रो z equal to 42 degree being alternate angle ALTERNAT alternate angle त्यसपछि हामीले x plus y plus z equal to 180 being straight angle STRAIG and straight angle x को भ्यालु 72 पुट गरौँ y को भ्यालु 42 पुट गरौँ z को z equal to 180 और z प्लस यो दुईटैले जोड्दा कति हुन्छ 2 र 2 4 114 equal to 180 और z equal to 180 degree minus 114 180 minus 114 66 so therefore z equal to 66 degree hence हमें hence करो अब x equal to 72 y equal to 66 z equal to 42 answer. Okay class 8 students G नम्बर सम्म हाम्रो कम्प्लिट भयो. Now questions number 8 solution. Questions number 8 मा हेरौं. Questions number 8 मा पनि हाम्रो यो प्यारलल AB प्यारलल हो र CD प्यारलल हो है. हामीले यहाँ जस्तै यहाँ x y दिएको छ हामीले यहाँ लेट z मान्नु पर्छ है. हामीले यहाँ लेट यहाँ एंगल यसरी त्यहाँ लेट z मान्दिनु पर्छ ताकि हाम्रो आन्सर आउँछ हैन भने अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ. हामीले यहाँ z मान्दिनु पर्छ लेट z है. अब यसको म सोल्भ गर्छु. ल z प्लस है यहाँ मैले यो z गरेको छु है. यो म यहाँ लेख्छु 75 प्लस z 75 प्लस z इक्वल टु 180 कुन एंगल त क्वाइन्टेरियर एंगल है. क्वाइन्टेरियर एंगल छ नि त यो AB प्यारलल र CD प्यारलल भयो भने यो बीचको 75 प्लस z इक्वल टु कति हुन्छ त क्वाइन्टेरियर एंगल. त्यही लेख्छु म z प्लस 75 डिग्री इक्वल टु 180 डिग्री being quinterior angle QINTERIOR quinterior angle being quinterior angle z equal to 180 degree minus 75 degree z equal to ल घटाइदेऊ 180 minus 75 105 degree. त्यस्तै अब हाम्रो x equal to z equal to 105 degree being vertically opposite angle. हाम्रो x को आइसक्यो. अब x को आइसक्यो भने हाम्रो के हुन्छ त अब y को पनि आउँछ y plus x plus 30 degree equal to 180 degree being sum of the angle of triangle being sum of the angle of triangle. अब y
प्लस x को भ्यालु कति छ त 105 प्लस 30 इक्वल टू 180 y प्लस 0 त कति हुन्छ 135 इक्वल टू 180 y इक्वल टू और लेखौ ल और 180 minus 135 degree. So therefore y equal to घटाइदियो 180 minus 135 45 degree. Hence x equal to 105 and y equal to 45 degree. Now questions number 8. Questions number 8 has completed. Questions number I, J, K, L. I will provide you next videos. Yes, यसके पार्ट 2 मा हेर्नु होला. अब यसमा हाम्रो 8 सम्म हुन्छ. I, J, K, L भनेको म अर्को भिडियोमा लिएर आउँछु. Okay, thanks for watching.